তোমরা কি করছো দুজনে? এদিকে আমরা কোথায় আছি মা? ঠান্ডা করছে। হ্যালো এভরিওয়ান, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই নিউ ব্লগ। এখন সন্ধ্যা 7টা বাজে, তো এখন আমরা মেলায় যাচ্ছি, পুষ্প মেলায়। আর ওই একটু আগে কলেজ থেকে আসলো, তো এসে বলছে চলো একটুখানি রেডি হও, আমরা একটু মেলা থেকে ঘুরে আসি। আমরা রেডি হয়ে গেছি, এক্ষুনি বেরিয়ে পড়বো। চলো থামো। मिले हैं नसीब से आएगा पल ये फिर मैं तो तेरे नाल ही रहना जी, हर गम संग तेरे सहना जी। जो जग से कहा ना जाए वो मुझको बस तुझसे कहना जी। वो नज्म नज्म सा मेरे होठों पे ठहर जा, मैं ख्वाब ख्वाब सा तेरी आँखों में जागो रे। मोहब्बत लुटाऊंगा मैं छेड़ के मन का साज साज, फिर गाऊंगा फिर सबके को आज। I feel love when I look into your eyes. I believe if you move out from my side. इन लम्हों का मुझे कब से इंतजार था, इन खुशियों के लिए कब से बेकरार था। हीरे मेरी है तुझको ही मैं चाहूं। दोनों ने रोना दोनों ने हंसना, सबनू है दसना। आज अचानक तुमसे मिले हम, ये तो नहीं है बेवजह। मैनू जोगी होना मैनू जोगी होना मैनू जोगी होना। ओ मेरे दिल के लिफाफे में तेरा खत है जानिया। कसम से सोना सोना इतना भी कैसे तू सोना। बेमाई मेरा कितने नहीं हो दिल लगना। तेरे सा मेरे कन्ना दिल च पिपल पत्तियां बाही चूड़ा खनके। मैं फकीर तेरे गुर्बत का तुझसे तू मांगू रे। तू श्रृंगार मेरा तू है माई गहना वे। तेरे लिए दुआ मंगदा मैं जिथे जिथे जाहिर संग तेरा परछां मंगदा। जो जग से कहा ना जाए बस तुझसे कहना जी। कोशिशों में करिए कोशिशों में करिए। আমি খুব কম ছিল, সোল্ড আউট হয়েছিল। আরিশা মামা এদিকে এসো। সর্বপল্লী মেলা প্রাঙ্গণে প্রতিবারের মতো
আমরা আবারও উপস্থিত হয়েছি। আমি অরিন্দ, গতকালও আমরা উপস্থিত হয়েছিলাম এই আরিশা কথা বলার সময় নষ্ট করবো না। আমরা চলে যাচ্ছি আমাদের মূল অনুষ্ঠান। যাক যাক তুমি শান না ডান্স করো, জাম্পিং করো, জাম্প করো। জাম্প করো। ওঠো ওঠো। এদিকে भेंट भेज सुनो नैनीताल शहर में हो प्यार है क्यों सुनो यूं पहली नजर में हो भेंट भेज सुनो नैनीताल शहर में हो प्यार है क्यों सुनो यूं पहली नजर में हो चंगुरा की खड़ सुनो हो चंगुरा की खड़ सुनो हो मुझे की माया साची मुझे आँखों में बचियाड़ তো আমরা মেলা থেকে চলে আসলাম, এসে সঙ্গে সঙ্গে দেখছি আরিশা খেলতে শুরু করে দিয়েছে। আরিশা কি করছে দেখি, কি করছো মা, কি করছো মা? কি করছো বলো? স্লাইম দিয়ে কিছু একটা বানাচ্ছ? হ্যাঁ, ঠান্ডা করছে। কুল খাবি আর নেবি? তোর খিদে পায়নি আরিশা? মেলা তো কিছুই খেলি না। বাইরের খাবার খেতে নেই? এমন ভাবে বলছিস মনে হয় বাইরের খাবার খাস না। শুনছো তোমার মেয়ের কথা? মেয়ের খিদে পেয়েছিল কিন্তু বাইরের খাবার খেতে নেই। চল এখন তোকে খাওয়াবো। তুমি কি করছো? এই তোমরা কি করছো দুজনে? কটা বাজে এখন দেখি? 9:36 বাজে।